여러분, 우리 비행기는 이제 이륙하겠습니다. 여러분의 안전을 위해 좌석 벨트를
すごい、めっちゃ多い。 Na zgłoszenie się do wyjścia 39. This is the final call for passengers for LOT Polish Airlines flight number L. A w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Prosimy o... Szanowni Państwo, dzień dobry w imieniu polskich linii lotniczych od Sojuszu Stary Lions oraz linii partnerskich. a następnie pomóc innym. Nasz samolot posiada 8 wyjść awaryjnych wyraźnie
ist unser nächster Halt in Kürze Wien-Hütteldorf. Wir reisen aufgrund einer technischen Störung am Zug, ist unser Zug derzeit circa um... 기울어는 거지 뭐. 옹알이 되니까 썩
여기 한번 사진 없어요. 여기 너무 예쁘다. 뭔가電気ついてる。네? LED 있는 거야? Thank you. Is this is 34 euros. Deze die had meer 130 shilling maar.
Ticket holder? Where's the